Hai guys. Okey. Hari ni kami di Exhaust Domai diberi peluang oleh Volkswagen Malaysia untuk memandu uji Volkswagen Golf R Line. Alright, jom kita tengok. Walaupun model ini hanya 1.4, tapi dia tetap ada mode. Ada sport mode, individual mode yang kita boleh custom sendiri, eco mode dan normal mode. Menggunakan kotak gear DSG 7 kelajuan. Alright,